Hindi na na-control kayo. Basar, good to nakauna. Bilong-bilo si Pio. Ay, boy. Naunod ko si Mila. Violet, agaw na. Laman, pass to Basar. Crossover dribble, being arrest by Berangka to Evangelista for 3. Too strong. Unang bola nakuha ni Paul Geras. Wala pa rin. Papikan, nakuha ni Axel. Pass to Velasco. Velasco ngayon. Pass to Berangka. Berangka, inside pass to Axel. Tinira, good for 2 by Cruz. Iba na ang Ala si Ayi. Sige na sa Russell. takil-takil kaya ding ininom na vitamin. Nakuha ni Velasco. Muntik nang mabiliwan. Ay, nabiliwan na talaga. Abasa na. Turnover. Umbonggo pa dito na alag. Muya ka di. Ingat tegedan kis-kisan. Oh. Evangelista, lansa for 3. Too strong. Go ng rebound. Tapikan. Ay, nauna pa. Basar, napiliwan. Pinasa kay Rep. Turnover. Natira rin Maxel. Velasco ngayon. Being harassed by Matubis. May Wow. tinawagan ng foul. Agaw ng bola, nakuha ni Salcedo to Para, 10 seconds to shoot. Para, tinira, good for 2 by Para. Ay. Basar, napundot, pinasa kay Matubis to Pulgeras, fake. Pulgeras fire. Gandang tira by Pulgeras, good for 2. Nagbibili man man simpin. Ang tuloyo. Ang tuloyo. Berangka fake. Berangka drive. Tinira, tapikan, nakuha ni Para, time to shoot, tinira, nakapangka, nakuha ni Axel, Cruz, lines up for 3, no good, ako ng rebound. Wow. Tinawagan